It pusila baraka tiad kibewa nemora wakatla utone tinandika zurada antas yamba ina wilgila me Burkina Faso ne muida temba sabiam tibali fana sodasa hambo neti fos barka na panasik duko Burkina Faso bangi riti ya fos barka na tosoba nle passé fana ambassadeur sambe Burkina Faso kane bamasa kibakit barunda yibewa anzias ko ibamba ina pa makasito ne seka san wiligi ko isnisa wotone Burkina Faso gouverneur par la ne pisila nous sommes gouverneur kanga point aya wosro neteng sembe kelem la nimana point runda wala Burkina Faso bangitiri ya sebgonda adama sigri enzeko kanga tasi oblengan kanga tawri na wuli batibam lempasaki ne ministère ningab san lulu toneti ya nangete tunduma la romika yel wotone aya bum sam pazem c 7 TV ton même penabati na pam kaseto idikiba point antasien Renet Pusila Barakazi kanga mosala na wersit kibe zurado ontas yamati nanta lamen kengan tuli pipi bala ti fana sodasa samone ti fos bakana to soba general Laura Mission adi bama lempasi fana ambassadeur sun Burkina Faso kane Luc Alade yiba otone ser Burkina Faso kiba kitba runda yibe otone ananto ko koisi ya 5 fana soda hambo ti fos bakana vunvuna koisa sin ya wala abna sikab duko Burkina Faso buliga batne muida temba sabiyam zikanga tibali opana wa Burkina Faso kane bali tenga zand ba pour pas ko wotone rena ko sa point abna le banki ngame ngome Burkina Faso ne mbuida san wali yik nan ton gidi France convoi wotone sane kay tenga point no marki wa son lora abuli gamet ngame yibum se nyosori la pagwa mazugo soro zikanga ina pa makasito ne ablekinda a général Laurent Mission si ya far soda sa taut soba son beton distance solome to bonti force barkana ya son tuneb se sekiba kitba labu wilgiya tia senta yumani la woto bomba neb sodasa son benen tan so sa maur poga distance pousse labu wilgamba ti sa enen tan so sa bomba sen zabnewa ad ka bomba biye yem balan zabne biye tuda ne tenten sa soda songre to banaga taban tum da run kanga force barkana be mali sol ma yi poga la builga menti bomba panga obana kelandi kalamen tum tensa tabas to suka ratiet Burkina Faso Niger ani mali suka labana kitini digir panga paste la bomba sen ya son gomnen ton runda wankat kanga ya tanso bon so sa taw damba la bomba bauda on koda la tunda ni bomba sen tar sils nisa la vice tensa poussin en ton don pam de ba Wafa ya général Laurent Michou sunwini kiba kitba zinga pokon lab kelam pasame ti bomba force barkan remba obgungu menti Burkina Faso wa Niger tenga taw demba kos bomba wa songor budu ti bomba ya on 15 septembre maura poga la général Laurent Michou ko isa poga obwilga me ti pata dare ti bomba soda sa sin yit maliwa ob kelen ka zanga an sigir Burkina Faso kana ye repa boom sembe bomba ya mo bade Burkina Faso tenga taw demba nampa kos bomba tum kanga budi la bele kelen tiera 5 novembre kiuga son lora force barkana tera son wa nanti piu Burkina Faso kane ti nimbuida yitenten sa pusi mam sanangi dagba sanda yit to brasa an keng mali senagaye zikanga general wilga mbale adia wana sa dam sumi yet accident o budu la saine ton wumba ya wanet son patar koyok son ton win yelle zugu la wayum fa marsa kiuga rasen pigla yembre Europe zamana ya darab sindikan tegad nebnim suman kalam tan so sotse yuringa ya renso di fars ambasada sombe Burkina Faso kanwa anenten satab si ya nasa ten rem sombe Burkina Faso ka halam paston Burkina Faso soda sa kenta demba opfa wa na gatamin yalse mani kirbudu dikti pudu bom sun winigdi tobnan tin neb suman kalam sinken tan so sotsa wenge Europe zamana anen Burkina Faso kane Watson de Williamba qui va signer un sebago napsmon écrivain Adama Sigre sur panon mais Burkina Faso go nem pas Tibali mini dama sonra aya wosgo ya wotla to sen Tibali tengsin ya wala Burkina Faso me kilem la zabar pon wakat kanga passer mini dama sonra tane pisila no renab kanga tawri anali men wiligme mini ning mesen le menya ket nangi to la tunduma la romika yela aya bu mesen da pata seki obna wane ministère kanga bodo et to nanta jemen faramaton même penarba il n'a pas ma venam ne lagi somay la rabo Wane ba fansi mi mosa wa gohnera ya ne pisilanu
la bangda adama sigire ya seb gondo bonbonti écrivain wa bamuniga me ti mini hidda masonri ya wusco bali Burkina Faso panga zemsame gouvernement ne ba ya ne pisida nu alors que tondra tienda meti ne be pitan to matumda boyinga bale Burkina menga be zabar pogan tenga sin be jini ninga pogwa ligir kabe lirma me ka ton de ko hini ligir kabe akaton de kimen de oshini donc tenga hambe yela pogo to ta adabu so ande nama ya mama hinga be yamanta arok saba ka somi arok ne medicine ba saba ka somi da mama ko ande ga donc medicine ba ka somo yigne medicine ba pida ni ma medicine ba pisibi bala se tense menga tem bede menga be yidi tondo menga to medicine ba ka medicine ba pisibi wala tenga saba ka medicine ba wa gol ma la yele tenga saba ya pu pele ma ya tengara ya tenga menga nongol ma ba ya medicine ba pida nu ya maton ja Burkina la ya ba han wore tenga ti tenga za ka soma la yamba menga wani de pisila nu fana yawa me ministry ya bon ministry ya chauffeur ya garde corps ya bon ba fa ngesi be ministry ya pour menga fa menga na zo calculer de ministry pisila nu wa ga me la fatu ya politicien amba ba am de tum do ta bala de bi bat rega tum da tele bi waye menga premier dat man bu mun ni nge ya sodaga fa ngeta to ma fa famille politique pour ne hen ba ne hen kam bombier donc ta zo indik tum ni politicien ba nu gagné alors que politicien ba ne tan das ne beni jabara politicien ba rege ni yeti oleti ministre ba pisibu na yi ministre ba pisila nu sane adama sigire hen ken torrent nguni go tagas ko ni go ne parlant o muni ga menti CDP ne ba ya wusco go ne rapport o hampa CDP ne ba vansme wusra pen CDP o sora ne menga gouvernement kanga fa hanji ninga ha yawa gouvernement son compte yawa zabare CDP ne MPP wa be zabare pour MPP wa me bamba me ra zabane CDP wa ngare gnama alors dami bane zona ma ho me ya bamba me tonne me hinda mane kodga kay shomala yin juguba la bamba me bebe comme MPP sun da mane wodo to de gnama bamba na mana wodo to bilifu kishti gouvernement a pegane CDP la yoro bol na ba wanga ya ba hangi ba asina ba menga ya tetu jonga na man lebe gon wabo wala yamba hangi activist na ba menga sin da tudi da be kem sin tudi rock na man daratiti MPP luya activist kansa ne be de tudi na man lebe gon wa da bi ba saigin donc il y a bilf bare ne ba kaniye ne ba be sunogo pour rien parce que alors que son ne ba fa suno mais donc c'était de Burkina na ba pa o kasiki mengera ba kwa kasiki mengera ka sura mbaye o kan ba son maga ba mais c'est ngesi le bangati yele sin be jini nga yele kana yiwote na yiwote mo sheram ti si so na yi soma be azoma pour rien fa ngesi so zombala fa mi si so na yi soma ni si so kana yi som voilà gomde men be mi yeti ti ra na yi neri tushda a premier jour dare a tushka dare fa ngi hira tushka dare bala fa tan mangara ne ne ra kana yineri fa hangi te ba man tum na ninga ya mabula san so bonti maneuver namba ya yambudu adama sigire kenga torrent nguni tineb ken raba mam get go ne ra ponwa pabzi wa yero boli Barthélemy Sempore ne ba solma bazieme a yero boli a ministre tondo menga fa pa yiri pisi la a yebi pisi la tabo yero boli so ane ministre de défense te menga ya jeune de be karsa na be kollon pa yiri pisi la yibi pisi la tabe pisi lo loro pour ente ba to dikne kanga ya sen lebe ngwa ning gouvernement pour gouvernement sin datin kenga tawre tiamba to dikne ne ba sen man ba voyo man ba politique challe be ngwa te mama nan le to ko mane kerbi yalla nam tibari kanamati no ka ma sinimi ga yinga toymen kis ne be tabala no mam zona ma ne ban be Burkina kame toy ya sinimi sin toy tum kanga hal tum de me kenga tawre aba seulement basé ben sin be gouvernement pour moi mais pas kenrebe yeti te ka somi sin dibene bon ne da soba man wa na ma kengo ya am ka soba man pegere na me mi ti an ne se ne tiriga ne se no ngatenga la mo hawa wakati ya gunshi go bale ya ba hange se na adapter da be hinde na ma ne na kendra ma ne ma mi mam getam tina kendra nanda mam tinam na kendra kana kendre sin ya na ken songi adama sigire sungula leben samane ministère par honwa nange dina yel ni ro mika yel bam taga dame ti pa zingi tinga ba son boni ti tinga ya like ton tinga pa din tingi wala pa din tinga si pa chrétien ba tinga ka mo ba tinga ka man ku ba tinga to ni ka fa tem tura wona ma handat to wakat nga handati ndat so ta pu he ndat so ba ta kara pushi wala pour rente hir maka o pour rente hir Jérusalem ma fo ko da fo robe se fo village fa tan pakka fo ya gouvernement morgo bala ne ba fa ne ka fa be zingiri ninga ba fa ne ka fa toge ntu a wendi a handa toto
ya sida bangra la sebgunda adama sigire obwita gonera ya buning runa la muniga me tipa bidigi yela ton ke le man ha gonera poa tikelun tuni na manartenga mosa wa bi yela me min hidama handi ko tum no to no nerfa ya tum zingi mosa lat nambang asoba twembe so baba tumna kiba ke den kangra tawri tinna wuli gamete karmi kudni se sankarme école primaire ban a wanya kaya motone na le banton certaba ngese ba mesento na taba aman toto nya l'école a tum 15% bali ya yum kateka op sankarme l'école kanga pon la runda ser de mettre le ban wonam de nenga ngese l'école tuma ba mesento nya toto bo mikta tonri index sore op sen nenta ba ton men lugul bureau tone wuli batte tuma aya sen singla woto na yile nyaare l'école tum nanta fati ramana kasito sulansa wadro la nankele anin kan sa yum kater sa zama da lebra sida ya santa yum katek rona abson tulre lugul sulus nantis école boron a karambisa tablibre bumba yemre la ya masala yibel la vensi yi wakati sino ko karambisa da zin l'école wa be senya tab santa yum pinase andebri yum piso brona ari sanata tawko be sulla pora yum pina logol pol ne katol le ta inya tab han karunda rare yezo ye sunogo ti ton menga hanna rik anye ninge ndatan kiwa école la vie ma wenwa te yeme le sunogo to mpahi ton yo raba yo ti yati ir pam ni kapar barka pam ne bazanga bir pam ne ba nasadam ti maximum wa donc kitam ti ton nanam di kana kenle ti ba han kabe bodo ka ba ya hambe na satenga ton nan di kana kenle ti net fa tuninga akara buda warba abzin gab sulla biro ti ne pila yibam bebe ti tum ning abson tolo ba ya mena yikin yal sabna bizu toto la tulum porin antoron man ki baram pam école bon akaram bi kudan ti sabzi yenga to bi bumba yemre biro nan kilen tuma men son école la si ya école ninga sin ya sababu to fa yab sin yabram duna runa ari sanata tawo ko kitam pa hada venam tum na ton nan tuma ton me makra porin école la me ton me han karam kala école la me yi sabbe me ton me ya buma irka tolko irka fi la ka zalme ton me magada tu inki école la vie me mar école la vie tu songa école la karam samda man karam bi hambe ka waseb wenge wa bangal weng me ton me tu songa bla me ha wa woglo me bala ya na ya singal la obim ti rupal katar sa konti ha woglo te ton pa me ti me karando tum pa he ti me ma karando ni hakuda han singam be ti ton ba ha kan lo ti kete ba me ketam be won del karambi bon sa école kan ab sambonti école bo awa asan singam be har 1944 yumda ratu miniti santa yum piso pila ni Rwanda farfa ya ligi tum nori san songor pa bana ligi pema ab to mana ton yidigi an keng tawri tum no kanga me sembe woto ne ya santa yum pista boto nyaar pa ba tum boto tor poem na yilan ton ko kasete tum na aya bum sia sombo tum no to damba nyaka yam na ngili wodo kane ngese pa son santa yu bam san songi ne ligi pema tab sin ligi pang nen tum nan ta rubel Wilson ko yoton même pour man kaseto ina pa ma 20 zikanga ne solan sawadoro tum non la ninga san songor pagba ne ligir pema tab ko ko yaram bonti farfa opson lugu naman yum pista la zakrona wa ob mo ba fa yana ton ti Burkina Faso pagba ob ton pam ligir pema tume ob me yib meng neba Burkina Faso region amba wusra fa poussin ob bebe ne raton winiti temba na son sen yidbam tusa nas poussin farfa tum nor bebe farfa tum nor amene ba wusra mibla soma absan songor por ni dig pangramba kelem dilsna yilen king absan songor bramba pelsa marsa ki warasma yopu farfa tum nor ator soba docteur Dorcas Chenderbeo en lui taw ne polondamba top to ka parabsan ni dig panga son na tabambo biyobe ob kota venam neb kẽer b yetam sãn zĩng bureau wã fo ka mi yɛla zãng ye dẽ la tõnd n yik n na yiwa n sɩd gese la tõnd mikame tɩ tʋʋm ninga farfa sẽn maanda a sɩd nafda pagba tɩ tʋmdame tɩ tõnd dat n pẽg pɔg kẽense sẽn ka zĩ n yãbda haya zĩ ka tar man la b yikdame n tʋme e farfa zĩig wã baa sɩng ned kam fãa tõnd mikdame tɩ b sɩnga kɩdg-kɩdga b pa sɩng ne million rãmb ye la nyowa ya zomsg n kõ tõndo b sɩnga kɩdg-kɩdga la b n sɩng kɩdg-kɩdga mosã kẽer bee million tãabo kẽer bee million yembre la nyowa tog n kõ pagba pãnga la n sõng pagba tɩ b bãng tɩ
malgar tõe n waame la sɩngda kɩda donc tõnd yiiba yãnda na sɩ tɩ ges tʋʋmna sẽn tʋmna la d mikame t'a tara rasãnde a tara yõodo la yiiba me kɩta tõnd daoodo tõnd sẽn be tʋʋma zuga tɩ d me na n nang pãnga n tʋme n kẽng taoore bala burkina faso a mim tɩ pusuk n yɩɩd pusukã fãa yaa pagba la tõnd tẽedame tɩ sãn teel paga yaa zakã fãa gilla b teel yã e sãn teel paga yaa tẽngã me n tel n kẽng taoore donc tõnd sũn noomame ne tõnd pagba sẽn tʋmnɔ tɩ wẽnd ning tʋʋmã barka tɩ b wat n yaoodem ad rẽ yʋʋmdã burkina faso pip la pʋgẽ yaa pagb sõonna maan bãmb tus koabg la pista la yiibu la farfa tʋʋm noora sõng tɩ b paam ligd pɛmã tɩ b mensã kõt kaseto a sõngda sõma tõnd sũn noomã ne farbe sõngda tõnd sõma mame sɩnga la tɩ ta yʋʋm piila nuubi piila yope tõnd sɩnga farba tus piiga après tus piiga tõnd mam yao en 4 mois 3 mois deuxième crédit on commande tous pisi tu m'as mis en 4 mois troisième crédit on commande tous pis nasi tu m'as mis en une année tu yumde donc après ça tu commandes tous pis sur nora yibu le wakon tous pis ni nora yibu bien nora tabo yolo wa tous kobra nor kateka wa yi kobra maha ko ton 1 million nor kateka la runa dernier crédit a ya hani 3 millions la bon commande soka tout ce qu'on va là commande pipiwa donc rono tout ce qu'on va là pipiwa la commande mam da ken mam ligati darin ti akida mam le pa mi na pasa le pa min ti kam ti awu so ne yini mam ligira ba donc songra mam so sida sina ton soma songa kama to pam la makable la di pama monteur damanda monteur nda tenya kar kuma la dadi tira la meya don ko ton songo mami wa musiki da rada ndar kewa la ndare o kisio ha yibo wakin tenda tira e ko dan digelege nyaka don ko ne bem saramba nangurun sa tera taban bing hawa ligida ha passe tamde dikin yisin ko se la sana yile managan song pagba somti yi wotone farfatum nora magda kala rasam sunwate nama nu tikne ligi tum no ya taba janvier wa pipinti tar décembre million ton hon ko parba op tum da we ngwa zekamenta milliard pila we la zaka kolra milliard pisi ton hon ko Burkina Faso parba France zekinta parhanta tous kwabra la piston la yibu Burkina Faso wem visa nasa fan pora bazining mi ya tora ton mik da meti parba kenda tori ndikit sama ntumno la waton yora donc ya boom tum hantar rasande il farfa tum no la tor soba docteur Dorcas Tiendelbe sandik na man lera yobin gilgne polon damba ngis parba tuma bamme talab sangar bunni ngabiyame ob kota venam yoba mewa parwo parson wa on yo samedi a zekame on ta milliard pila ni ti tonda ton telen yeli ti obha mingom farfa ngo on kon milliard wana ne tielo ti lada men samti laka asira pawoy asira yolum be bala ya parba on yoda la ton dikde na le kon donc parba on yowa ni la ton dikde les song parba taba ti ton telen encourage parba tub nang pangun tume wa yobo yi barkon kon ne bataba deleri yumda yemutan ya ligid sin yid se fo ligid milliard pila waye la farfatum non la ri camping parba top tume kokologo komeno la nantal taba an kengante wuligiti miri an pak be ne mira mesan pak ya tengning sambonde golor zerko la mira san pak otono kuna konta ya tenga biga yurso monta Ousmane Compaoré ne rame poyeson lo la ton pak mira nan ton songi l'islama etum nan taga Cheri Bukari Janda mana kaseto Winigam tia to muso la Ousmane Compaoré mania anan kwanten dogaramba ya Misri ya Kobaoré ya Madras le Kole la Ousmane Compaoré somme anan kon golore anezer kom damba a Ousmane Compaoré contre la venam sans ya neptum da zugu ton samba ton ni mpuku nyawa ayidu ni kwakanda apajama ton bumbu ti kamana dal kitame ti ton ne de mabisa rundo zuga mabisu wa ya mam
la rawa la mo hela to sane bu yang win pirbu la le ba bu yang wa wonna mana me in yolo mam nugo to ma me jesse wenum do porwa za kipsa za pukopa to wonna mi yelam to sen son kiba yen wen nan son fo sen son pukonre yen wen nan son fo dali bi mam sune to mo makaram nan to ko to kelade to bara mara gom to kelade no mama muzo ne kitum sakke ne wonnam lokra la neb sagal sama to mam tumut a Sheikh Saban na bole ye Sheikh Mahmoud Ban Noresa wini gedame te tum la ninga Usman Compaor son tumawa a yõoda pa tol n tar saab dũnika a ne laasr ye ned sẽn yeel islam n tõog n yãka arzɛk sẽn ta wã na me misr la me karen-doto na n kõ lislaambã yẽ wa soaba wẽnnaam yeela goan pʋgẽ bãmb wẽnd meng n na n me roog n linga soaba alkiom daare kũum logr poorẽ a na n paama roogo valɛɛr n yɩɩd dũni rota gilli neemã ning sẽn be dũniyã tɩ ned ra sõm n dɩk ligdã n vɩɩm ne f yam loogẽ pʋgẽ wã wẽnnaam na kõ la sẽn yɩɩr ne alkiom daare a Sheikh Saban na bole pʋʋsdame la a pẽgda Usman Compaore sã n yaa ne tʋʋm la ninsba fãa gilli a sẽn tʋma tõnd mikame t'a Usman a tʋma wã fãa gilli kooma a maaname karen-dota a maaname minsã nebã sẽn na n kẽ pʋʋs la b sagl taaba tõnd kõt tɩ wẽnde tɩ wẽnnaam wʋsga Usman taaba gulr sooga la kũnkulg sooga la Burkina Faso sooga bʋ wẽnnaam wʋsga Usman taaba nan tog n baase wĩnigdame tɩ arpa pipi la Usman Compaore sẽn dɩkda sõngre n na n sõngẽ tẽms sẽn be raab pʋgẽ la wotone ye y na n kell n pa dĩinã wɛɛng n wilg yã toogd kaane sõmgãn saka pʋgẽ pagba sõor t'a pisi la yɩ botone sẽn karme alkuran n taase n na n paame tɩ b rɩke bãng ka sel-sɛba n taas botone tʋʋm no ning sẽn yõkna sãn tʋʋmna yaa b sẽn boonde centre d'instruction islamique sẽn kell n be sõmgãn saka pʋgẽ y tɩ b n tag b la kĩnda maana kaseto ya yʋʋm pisnã la a yiib la woto a aja a lisɛta widrag sẽn siglb karen-bokã tɩ b raaba pʋgẽ yaa b na tõog n dɩk alkurana bãngre n taas pagbã la sẽn sɩng ne yʋʋm pisnãab la a yiibã n tãk woto yaa pagb sõor sẽn kõn bãng n sõde n tõog n wa zãms alkurana karen-bokãngã pʋgẽ la rõnda yʋʋmdã yaa pagb sõor sẽn ta bõmba pisi la a yiibu n karem alkurana n taase tɩ b rɩk bãngr kaseet sɛbã n na n taasba a aja alizeta widrago gomda nen tondo fo sẽn dɩk alkurana sẽn na vɩɩmde fo na vɩɩma a dũniyã ne laafɩ la sũ-noogo tõnd me tɩ karsam dãmba sheek rãmba nanamse tẽngã rãmba autorité administrative ne politique rãmb fãa wa rũndã tɩ na n taab n kos wẽnnaam la pʋʋs wẽnnaam barka ne neemã ninga tõnd n paam yi tõnd karem bi-pʋʋsã pʋʋsẽ pagsã a karme tõog n sik alkurana yaa neemã tɛka n pa tõnd sõre tõnd kõor na kẽndre tɩ fo sẽn pa mi tafsɩɩre maa pa mi hadis bɩ bil fo tõnd pa dɩkd fo naaga alkurana kar bɩs donc yaa n tũusi yɩ ne koab pʋgẽ la pisi la yiiba la ne wa nebã fãa sẽn mi tɩ paga yɩl n t'a tõog n tʋma zaka tʋʋma n gɛsa kɔmba la le tõog n paam vɩɩg n zãms alkurana pa nanã wã d mikame tɩ pʋgã yã b nidga pãnga n sɩd rɩk b mensã n kõ ne alkurana zãmsgo tɩ rũndã b sã n gom sũ-noog yelle yaa bõmba neng la tɩ be n tɩ yɩɩda la sũ-noogr hal kẽengo tɩ d na n pẽg wẽnnaamã n pẽga yɩlme la d leb n kote t'a maan tõnd gũudum la sõng tõndo tɩ tõog zã alkurana tõnd dɩka sẽn ta yʋʋma a yopoe wotone tɩ wẽnnaam na n wa sõng tõndo yibeoogem sã n yiki n tʋm nam tʋʋma midi wa tɛk tɩ m sam tʋʋma tɩ m dɩk m wee fõ zombe n wa agɛ zaka zafara tõn pʋʋsa beene n zĩnd n karem alkurana n tãag lansar n pʋʋse n yik n kuli wakat fãa ya woto sãn ka ad zũmba la tõnd ka karemda yɩ namsgo la n yaa alkuran yella ka tɩ n yetɩ namsg n zĩnd ye donc d pʋʋsda karsaam ninga sã n tar la tõore t'a maan wakat fãa n wa tẽ zĩiga pʋga sẽn tũud neb sẽn na n dɩk bãngr kaseet sɛba n taas pʋg-kã yã wã rog mik nanamse dĩinã tao dɛmba arrondissement 4 sɛb-gʋnda no-rɛɛsa a ne sõmgã nen-bʋɩdã b fãa naaga taaba na n dɩk waoor woto n taas pʋg-kã yã la yɩ yaa shɛk suleman kõnfe n yɩ tʋʋmda bã-yõkdga tɩ d na n kelgba sũ-noom ning n tar tɩ rũndã wã yaa de ma bi pʋgsã tɩ manam n ta pʋgse
ne pisi la yi bu to ta sa ko ton na ko ma bi ko sa ta sa ne bu ma Qur'ana ken pa bingo bu zakale bu Qur'ana Uzinigisi sa ya al-Qur'an ko maz ba ma al-Qur'an la wilgamenti yum pista bla yiba pore ya soka ngan tonko nawra nu soboto obsentigim nembuida andik bangar kasit seba antasad pakaba lay bang ti karamboka aja alizeta widraw sin sigla obsen zamsed pakaba al-Qur'an karong logor pore kombona me obrik da pusga zamsa na kenre onwin gede pogombe ne kokolo komino dalan lebri en taltaba en kengan tulet l'islam asambe pit moira tenga point apton romen na mantinri nabiyama roma tinro to nabs monte mauluda ko izugo labsan yakoto ne ya l'islam wala zaksan za toto labri kana wersi en tas l'islam rentumna ayibum samane ane pit moira arzum miskanga point ane wala tumda wakato kwes butotori rikame en tas l'islam inam pa matumna tara sheri bukari dianna l'islam ane zak zabo ade a gomzura kanga zugu la pit moara moyen pos la moyen rapa na zin sonsnetaba sankende ne gana absamana sibra rar yungo son lour la ya bonyinga ti moyen ba wato antik gomzura kanga zugu to bna zin sonsnetaba Cheikh Mohamed Bashir Konseibo san ya kelb se ka san zin be bna konton venam gomda zura zugu zak se manabe dunu wajil fa jeb manakda zak se sam dunu wajil fa jil jebi sam dam il ko zukanga sombam te mawlud namba jil fa ya gom kanga lak gom c'est de tarbiyat fil islam nga point wubri ya wan toto wubri menga e foringe mana fo zakka il islam nga sagala tondo ti de moro ti zakka yi soma ti zakka je yi soma wubri na yi soma yere ki tiyam je wa ne tabe yinga tumtumde som pa shekade wakat ninga ninga sabatali ninga yizak ninga tala kelb seka a Sheikh Mohamed Bashir Konseibo winigdame ti halba mor kwayr wan to no mamme be mantingre ti ya sagals la nisba asanan di kan tas ni mbuida la net fangili sombang gade ti somane morwa no panna fadli moro waju tara gomni na fadama ina moro ko fakira moro waju tieso ito ndata me leba sen kila parba sen kila komba sen kila wala wure yelle binet faake mo do ngar sagal ka soma ko mi to ko mi wure mi taase ko mi to ko mi zindin taase ko mi to ko mi ko sakremba to gar zo kanga di zamana ngala pitma mihira tawr soba alagi musa nana arbamba winigam tup suria nogo ne gana bam samanda yum fangila ton mi di patondo pangala nongolom la ton ko kiti boate biyam ti anabiyam do wala nabiyam albarak la me wata na watu wani ye ne fa pa ma pi wona sa ne ronda gana ara tomba sa ne bane la pusa taba la blebon kontab seka wen ta so venre te san wa tonta ne naba wen rabu den yazika ngana komzit kibe wa runda zabra na kontab seka tene wasan wa tene solan sawado tawari kibe ne mora antas yamba Savan TV et posi la baraka